देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नई कहानी के साथ, तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। 100 साल पहले फारस में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम वकास था। वकास बहुत ज़हीन था और उसके साथ शक्ल सूरत के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत था और बिल्कुल कोई शहजादा नज़र आता था। वो अभी 16 साल का था कि उसके गांव पर गैर मुल्की हमलावरों ने यलगार कर दी और उसके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वकास का बाप इसको कुछ दिन पहले ही अपने छोटे भाई के घर एक दूसरे गांव में छोड़ आया था, इसलिए वकास बच गया, वरना शायद इसको भी जान बचाना मुश्किल हो जाता। वकास के चाचा के यहाँ अभी कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए वो अक्सर मकामात वकास को अपने घर बुला लिया करता था। वकास के वालिदैन लड़ाई में मारे गए तो उसके चचा ने वकास को अपने पास रख लिया। वकास का चचा गरीब आदमी था, वो मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करता था। वकास की चाची बड़ी जालिम और बदज़बान औरत थी। इसका बर्ताव वकास के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन क्योंकि वकास घर के बहुत से काम भी करता था और अपने बाप की तरह जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता था जो बाजार में अच्छे दामों बिक जाया करती थी, इसलिए वकास की चच्ची उसको बर्दाश्त कर लेती थी। कुछ दिनों के बाद वकास के चचा के यहाँ बेटा पैदा हुआ। वकास का चाचा बहुत खुश हुआ। वकास का घर में आना उसके लिए मुबारक साबित हुआ था। वकास की चाची अब अपने बेटे की माँ बनकर और भी ज़्यादा मगरूर और जालिम बन गई थी। वो वकास से कभी एक काम कहती, कभी दूसरा काम। वकास जैसे ही जंगल से काटी हुई लकड़ियां बाजार में बेचकर वापस घर आता, वो उसे किसी न किसी काम पर लगा देती। खाने पीने में भी वो वकास को रूखा सूखा देती और खुद तर से तर खाती। वकास के चाचा को अंदाज़ा था कि उसकी बीवी का सलूक वकास के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन वो बीवी की बदज़बानी और बदखसलत से खूब वाकिफ़ था, इसलिए खामोश रहता। एक दिन किसी बात पर गुस्सा खाकर वकास की चाची ने कपड़े धोने वाला डंडा उठाया और उसे बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। मोहल्ले की औरतों ने चीखों पुकार सुनी तो आकर उसको बचा लिया और उसकी चच्ची को समझाने की कोशिश की कि बिन माँ बाप के बच्चे पर इतना जुल्म ना ढाया करें, लेकिन वकास की चच्ची पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता रहा और वकास 20 साल का हो गया। एक दिन वकास लकड़ियां काटने जंगल की तरफ गया तो उसने बहुत सी लकड़ियां काटी, इन्हें अपने गधे पर लादा और बाजार की तरफ चलने लगा। उसका गधा एक जगह रुक गया। वकास ने गधे की लगाम खींचते हुए उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गधा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। कुछ फासले पर वकास को एक बुजुर्ग खड़े नजर आए। उनका चेहरा बड़ा नूरानी था। वो मुस्कुराते हुए वकास को अपनी तरफ बुला रहे थे। वकास ने गधे की लगाम को छोड़ दिया। वो बुजुर्ग की सूरत बड़े गौर से देख रहा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग की तरफ बढ़ने लगा। बुजुर्ग ने बड़ी शफकत से कहा, डरो मत नौजवान, मुझे जलालुद्दीन कहते हैं। मेरा इल्म कहता है तुम्हारी रगों में नेक माँ बाप का खून है और खुदा तुमसे कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। एक दिन तुम बहुत बड़ा मकाम हासिल करोगे। वकास ने बुजुर्ग की तरफ हैरानी से देखा और बोला, बाबा जी, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, नौजवान, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम परेशान ना हो। तुम्हें मालूम होगा बादशाह की बेटी शहजादी खुशबख्त को अगवा कर लिया गया है और बादशाह ने ऐलान किया है जो उसकी बेटी को वापस लाएगा बादशाह का वली अहद बनेगा और बादशाह अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देगा। वकास ने याद करते हुए कहा, हाँ मुझे याद आया, कल बाजार में शाही करिंदे ये ऐलान कर रहे थे, लेकिन मैंने भी दूसरे लोगों की तरह ये ऐलान सुना और आगे बढ़ गया। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मैं भला क्या कर सकता हूँ? मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि शहजादी को किसने अगवा किया है और कहाँ है। बुजुर्ग बोले, तुम एक गरीब लकड़हारे ज़रूर हो, लेकिन तुम बहुत बहादुर और नेक नौजवान हो। शहजादी खुशबख्त को बादशाह के वज़ीर जाबिर ने अगवा किया है। वो दरअसल एक खबीस जादूगर है। वो चाहता है कि उसकी शादी खुशबख्त से हो जाए ताकि बादशाह के मरने के बाद वो मुल्क का बादशाह बन जाए और अपने जादू के असर से शहजादी के साथ मुल्क का बड़ा ख़जाना भी गैब करके ले गया है।
اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ بادشاہ پر ظاہر کرے گا کہ وہ شہزادی اور ملک کے خزانے کو واپس لے کر آئے گا، اور جب وہ یہ کارنامہ انجام دے گا تو بادشاہ انعام میں وعدے کے مطابق اس کی شادی شہزادی سے کر دے گا۔ لیکن بیٹا ہوا یہ کہ جب جابر جادوگر شہزادی اور خزانے کو لے کر جادو کے اثر سے جاکا پہاڑ پہنچا تو وہاں اس کے موکل جنات سے جھگڑا ہو گیا۔ جن جابر جادوگر سے سخت ناراض ہو گئے۔ جابر کے جادو ٹونے کی وجہ سے جنات اسے مار نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے شہزادی اور خزانے کو اپنے قبضے میں لے کر جابر کو واپس بھیج دیا تاکہ شہزادی جابر کے شر سے محفوظ رہے اور ملک کا خزانہ بھی اس کے ہاتھوں لٹ جانے سے بچ جائے۔ بیٹا میرے قبضے میں بھی 2 جن ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ہی وہ نوجوان ہو جو شہزادی کو جاگا پہاڑ سے نکال کر لا سکتا ہے۔ یہ پہاڑ بڑی خطرناک جگہ پر واقع ہے، یہاں پہنچنا عام انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ بتاؤ تم جاکا پہاڑ جانے کے لیے تیار ہو؟ وقاص نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، آپ کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن میں اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ لکڑیاں کاٹ کر اپنی روزی کماتا ہوں، اگر میں جاکا پہاڑ جاؤں گا تو میرے چاچا چاچی کا گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ وہ بہت غریب ہیں، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ بزرگ نے وقاص کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں اپنے چاچا اور چاچی کا اتنا احساس ہے، لیکن سوچو ملک شاہی خزانہ اب جناتوں کے قبضے میں ہے۔ ملک میں بدحالی اور قحط کا دور آنے والا ہے۔ تم اگر جاکا پہاڑ پر نہ جاؤ گے اور شہزادی کو خزانے کے ساتھ بازیاب نہ کراؤ گے تو اس ملک کا ہر گھر تمہیں غربت زدہ نظر آئے گا۔ لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترسیں گے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ تم صرف اپنے گھر کی فکر کر رہے ہو، جہاں ذلت اور ظلم کے پہاڑ تم پر توڑے جاتے رہے۔ تمہیں اپنے ملک کے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تم اپنی چاچی کی فکر بالکل نہ کرو، اللہ کے کرم سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم پہلے بادشاہ کے محل جاؤ، وہاں جابر جادوگر ایک وزیر بنا بیٹھا ہے، تم نے پہلے اس سے مقابلہ کرنا ہے، پھر جاکا پہاڑ پر جا کر شہزادی اور شاہی خزانے کو واپس لانا ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ کی مدد سے تم کامیاب لوٹو گے۔ وقاص گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے بزرگ کی باتوں کو غور سے سنا اور دل میں پکا ارادہ کر لیا، وہ اپنے ملک اور عوام کی بھلائی کی خاطر ہر طاقت سے ٹکرا جائے گا۔ جب وہ جابر جادوگر کا مقابلہ کرے گا، شہزادی خوش وقت اور قومی خزانے کو جاکا پہاڑ سے لے کر واپس آئے گا۔ وقاص نے بزرگ کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، بابا میں اپنے ملک اور عوام کی خاطر آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بابا جلال الدین نے خوش ہو کر وقاص کو اپنے گلے سے لگا لیا اور بولے، آؤ میری جھونپڑی میں چلو، میں تمہیں جابر جادوگر اور جاکا پہاڑ کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاتا ہوں اور تمہیں کچھ خاص چیزیں بھی دیتا ہوں جو تمہاری مدد کریں گی۔ بابا جلال الدین نے بہت دیر تک وقاص کو جابر اور جاکا پہاڑ کے اور اس غار کے بارے میں بتایا جہاں جناتوں نے شہزادی خوشبخت اور خزانے کو رکھا ہوا تھا۔ بابا جلال الدین نے دعا پڑھنے کے بعد وقاص پر پھونک ماری اور ایک تویز گلے میں پہننے کے لیے دیا تاکہ وہ ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہے۔ بابا جلال الدین نے وقاص کو ایک چمکتا ہوا خنجر بھی دیا اور بولے، یہ لو خنجر اپنے پاس رکھ لو، اس خنجر سے دنیا کی ہر چیز کاٹی جا سکتی ہے۔ دوسرا، جب تم اس خنجر کو لے کر جاکا پہاڑ کی غار میں داخل ہوگے تو جس جگہ خزانہ پڑا ہوگا اس خنجر کی چمک کی وجہ سے نظر آنے لگے گا۔ اس کو تم اپنے ساتھ رکھنا، یہ طلسمی خنجر ہے جو مجھے جناتوں نے تمہارے لیے دیا ہے، یہ تمہاری بہت مدد کرے گا۔ اس کو دشمن کی طرف اچھال دینا، دشمن چاہے ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہو، یہ جا کر اس کو لگے گا اور اس کا کام تمام کر کے واپس تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وقاص نے طلسمی خنجر حفاظت سے رکھ لیا اور بزرگ کی دعائیں لے کر بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ بازار میں اس نے اپنی لکڑیاں فروخت کیں اور لوگوں سے محل جانے کا راستہ پوچھتے ہوئے محل جا پہنچا۔ ایک دربان نے بادشاہ کی خدمت میں آ کر عرض کی، بادشاہ سلامت، ایک نوجوان لکڑہارا جو گدھے پر سوار ہے اور اس کے کندھے پر لکڑیاں کاٹنے کا کلاڑا ہے،
آپ سے ملنے کی اجازت چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ شہزادہ خوشبخت کو واپس لا سکتا ہے۔ بادشاہ اس وقت جابر وزیر کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ جابر بادشاہ کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ کوشش کے باوجود شہزادی کو قید سے چھڑا کر نہ لا سکا، لیکن وہ کوشش جاری رکھے گا کہ کسی طرح شہزادی واپس آ جائے۔ بادشاہ نے دربان کو حکم دیا کہ لکڑہارے کو فوراً پیش کیا جائے۔ وقاص جب بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا تو اس نے نہایت ادب سے بادشاہ کو سلام کیا۔ جابر وزیر کو دیکھ کر وقاص نے فوراً اسے پہچان لیا کہ یہ جابر جادوگر ہے، کیونکہ بابا جلال الدین نے جابر کے بارے میں بھی بہت کچھ وقاص کو بتایا تھا۔ اس نے بولا، بادشاہ سلامت، یہ جو شخص آپ کے سامنے موجود ہے ایک جادوگر ہے۔ اس نے جادو سے آپ کی بیٹی اور شاہی خزانے کو غائب کرایا تھا۔ اس کی سازش یہ تھی کہ وہ اس طرح شہزادی کو آپ کے حضور پیش کر کے آپ کی ہمدردی کے ساتھ خوشنودی کے ساتھ شہزادی خوشبخت سے شادی کر لے گا، اور آپ کے بعد اس ملک کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ سن کر جابر جو بادشاہ کا وزیر بنا ہوا تھا آگ بگولا ہو گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہا ہوں۔ میں آپ کے خلاف کسی سازش کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جابر کی بات سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ وہ بولا، اے گستاخ نوجوان، تم کون ہو خام خواہ میرے وزیر پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو؟ یہ وزیر میرا وفادار ہے، مجھے اس پر پورا اعتماد ہے۔ وقاص فوراً بولا، نہیں بادشاہ سلامت، یہ آپ کا وفادار نہیں، ایک دھوکے باز عیار جادوگر ہے۔ اس کی سازش جناتوں کی وجہ سے ناکام ہو گئی ہے۔ یہ جب شہزادی اور شاہی خزانے کو غائب کر کے جاکا پہاڑ پر لے گیا تو اس کے جناتوں سے جھگڑا ہو گیا، اور اس کے موکل جن ہی اس کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے شہزادی اور خزانے کو جاکا پہاڑ میں محفوظ کر لیا تاکہ یہ خبیث جادوگر اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے جادو کے اثرات کی وجہ سے جناتوں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن اب یہ اپنے انجام سے نہیں بچ سکے گا۔ بادشاہ حیرانی سے وقاص کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے وقاص سے پوچھا، ان سب باتوں کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم بھی کوئی جادوگر ہو؟ وقاص نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، میں جادوگر نہیں ہوں، میں جادو پر لعنت بھیجتا ہوں۔ مجھے یہ سب باتیں بابا جلال الدین نے بتائی ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے۔ بادشاہ بابا جلال الدین کو جانتا تھا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے بابا جلال الدین کو دنیا کی ہر دولت اور آزائش پیش کرنے کی خواہش کی تھی، لیکن بابا جلال الدین نے اس کی پیشکش کو بڑی محبت سے ٹھکرا دیا۔ بادشاہ کو یقین ہونے لگا کہ یہ نوجوان لکڑہارا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جابر جادوگر بڑا غضبناک ہو کر وقاص کو گھور رہا تھا۔ اس نے کوئی انتر منتر پڑھنا شروع کر دیا، جس سے شعلہ بلند ہو کر وقاص کی طرف پڑنے لگا۔ اب تو سب درباریوں کو یقین ہو گیا کہ جابر جادوگر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اب یہ نوجوان زندہ نہیں بچے گا اور آگ کا شعلہ اسے جلا کر بھسم کر دے گا، مگر وہ شعلہ وقاص کے قریب پہنچ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اب تو جابر اور بھی زیادہ غضبناک ہوا، اور اس نے پھر وہ کوئی منتر پڑھا اور ایک بہت بڑا اژدہا نمودار ہوا اور وہ وقاص کی طرف بڑھنے لگا۔ وقاص نے ترسمی خنجر نکالیا، اور اس نے خنجر کا رخ جیسے ہی اژدہے کی طرف کیا، اژدہے کے جسم کو آگ لگ گئی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ اب جابر بہت خوف زدہ ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ دربار سے بھاگ جائے، پھر اس نے اپنا کوئی منتر پڑھا اور ایک دم غائب ہو گیا۔ بادشاہ کو یہ پورا یقین تھا کہ اس کا وزیر دراصل ایک جادوگر تھا۔ درباریوں نے وقاص کو چاروں طرف اپنی حفاظت میں لے لیا اور اسے شاباش دینے لگے۔ وقاص نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کر جاکا پہاڑ پر شہزادی کو تلاش کروں۔ بادشاہ نے باخوشی اجازت دے دی، اور آپ نے ایک وزیر سے کہا کہ وہ اس کے لیے ایک اچھے گھوڑے اور سفر کے لیے ضروری چیزوں کا انتظام کرے۔ وقاص کے جانے کے بعد بادشاہ نے ایک دوسرے وزیر سے کہا کہ وہ اس کے پیچھے ایک فوجی دستہ روانہ کریں تاکہ وقت کی ضرورت ہو تو وہ اس کی مدد کر سکے۔ وقاص گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل سے باہر نکلا اور جاکا پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد وہ خطرناک راستوں سے گزرتا ہوا جاکا پہاڑ جا پہنچا۔ یہ پہاڑ اونچے اونچے پہاڑوں سے بھی اونچے تھے۔ اس پہاڑ کی غار میں جناتوں نے شہزادی خوشبخت اور شاہی خزانے کو چھپا رکھا تھا۔ یکدم اس کے گھوڑے نے
हिनकनाना शुरू कर दिया। वकास से होशियार होकर इधर उधर देखा। घोड़े का इस तरह हिनहाना इस बात का इशारा था कि करीब कोई ख़तरा है। इसने एक सिमत नज़र डाली तो देखा कि दो शेर दहाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यूं लगता था कि जैसे इन दरिंदों को कई रोज़ से कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया। वकास संभल कर खड़ा हो गया। अचानक वकास के मुंह से निकला, ठहर जाओ और जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। वकास का इतना कहना था कि शेर पालतू कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए वापस चले गए। जाबिर जादूगर दूर गज़बनाक हालत में पड़ा था तो वो वकासों को शेरों के हाथों भंभूरते हुए और उसका गोश्त नोचते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर ये वकास के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिससे खूंखार शेर भी इसको छुए बगैर वापस चले गए। जाबिर जादूगर ने अपना कोई मंत्र पढ़ा और पहाड़ के ऊपर देखकर हाथ से इशारा किया। वहाँ दो खौफनाक बलाएं जो हाथी से 2 गुना बड़ी थी और जिनकी शक्ल असदे जैसी थी, वो वकास की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगी। वकास ने अपना तिलस्मी खंजर निकाल लिया और इसका रुख दोनों बलाओं की तरफ कर दिया। बलाओं ने वकास से कोई 20 मील तक दूर पहुंच गईं। तिलस्मी खंजर ने अपना काम दिखाया। दोनों बलाओं एकदम तेजी के साथ जलने लगी और देखते देखते लम्हों में राख का ढेर बन गई। जाबिर अपनी बलाओं का ये हशर देखकर घबरा गया और इसे अपनी जान का भी खतरा महसूस होने लगा। जाबिर समझता था कि ये बलाएं ज़रूर वकास का खात्मा कर देंगी, लेकिन वकास ने इन्हें अपने करीब आने से पहले ही जलाकर राख का ढेर बना दिया। जाबिर जादूगर ने सोचा तो कि वकास से अभी मुकाबला करना बेवकूफ़ी है। इसके पास यकीनन कोई ख़ास ताकत है जिसकी वजह से वो शहज़ादी खुशबख्त को गार से निकालने के लिए जाकर पहाड़ पर भी आ गया है। जाबिर चौंका। खुद शहज़ादी खुशबख्त को जिन्नात के कब्ज़ से निकाल कर नहीं ला सकता था, इसलिए इसने यही मुनासिब समझा कि वकास को ही अब मौका दिया जाए कि वो शहज़ादी को वहाँ से निकाल लाए। जब वो शहज़ादी को निकाल लेगा, इससे शहज़ादी को छीन कर अपने कब्ज़े में लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये सोचकर जाबिर ने बुलंद आवाज़ से वकास से कहा, तुम शहज़ादी को गार से निकालने आए हो? अच्छा जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम आखिर कैसे शहज़ादी को जिन्नातों के कब्ज़े से निकाल कर ले आते हो। ये कहकर जाबिर एकदम गायब हो गया। वकास जाका पहाड़ की आसमान को छूती हुई बुलंदी को देखकर इस पर चढ़ने के लिए सोचने लगा। अगर वो इस पहाड़ पर ना चढ़ सका तो वो शहज़ादी खुशबख्त को गार से नहीं निकाल सकेगा। वकास पहाड़ पर चढ़ने के लिए इधर उधर कोई रास्ता तलाश करने लगा, लेकिन इसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। पहाड़ के एक तरफ से ऊपर जाने का रास्ता मिल गया और वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगा। इसका सांस फूलने लगा, लेकिन वो इस रास्ते से ऊपर चढ़ता चला गया। आगे रास्ता ख़त्म हो गया और आगे ऊपर चढ़ना बिल्कुल मुमकिन ना था। वकास को एक जानिब पत्थर की एक सिल रखी हुई नज़र आई। इस सिल पर लिखाई हुई तहरीर आसानी से पढ़ी जा सकती थी। इस पर लिखा था, कोई आदमजाद यहाँ से आगे गार की तरफ जाएगा तो वो कभी वापस नहीं आ सकेगा, क्योंकि जैसे ही वो गार में दाखिल होगा गार बंद हो जाएगी। इस पहाड़ पर गार इतनी लंबी है कि इंसान की उम्र तो ख़त्म हो सकती है, गार ख़त्म नहीं हो सकती। जिसके पास जिन्नात का तिलस्मी खंजर होगा, सिर्फ वही शख्स ही गार से वापस आ सकता है। लिहाजा जिसके पास जिन्नात का तिलस्मी खंजर ना हो वो यहाँ से फ़ौरन वापस चला जाए, वरना मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाएगा। वकास ने जब ये तहरीर पढ़ी तो इसे इत्मीनान हुआ कि जिन्नात का तिलस्मी खंजर जो बाबा जलालुद्दीन ने इसे दिया था उसके पास है। वो पहाड़ की गार से शहज़ादी खुशबख्त को लेकर वापस आ सकेगा, लेकिन ऊपर गार तक पहुंचा कैसे जाए। वकास ऊपर चढ़ने के लिए फिर कोई रास्ता तलाश करने लगा और एक तरफ निकल गया जहां खुली जगह में घास और फूल फलों के खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए थे। अचानक वकास को दूर एक खूबसूरत हिरन नज़र आया। ये हिरन आम हिरनों से मुख्तलिफ था। इसका जिस्म सोने की तरह सुनहरा था। सर पर चमकते हुए खूबसूरत सींग थे जो ताज मालूम होते थे। हिरन पेड़ों में मुंह डालकर फल खा रहा था। वकास हिरन को देखकर हैरान हो रहा था। जैसे ही वो हिरन की तरफ से आहिस्ता से बढ़ा, हिरन एकदम चौकन्ना हो गया और फौरन ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर थोड़ी दूर आगे जाकर रुका और पलटकर वकास को बड़ी देर तक गौर से देखता रहा। वकास अब और भी ज़्यादा हैरान हो रहा था कि ये खूबसूरत हिरन इसे क्यों इस तरह देख रहा है। हिरन फिर तेज़ी से भागने लगा। वो वकास की नज़रों से ओझल हो गया।
वकास दोबारा पहाड़ पर चढ़ने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। अचानक इसे कुछ आवाजें सुनाई दी। इसने मुड़कर एक जानब देखा कि दो बोने आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों की लड़ाई देखकर वो इनकी तरफ मुतवज्जो हो गया। वो दोनों बोने भी वकास को देखकर लड़ते लड़ते एकदम रुक गए। आखिर में एक बोना बोला, देखो नौजवान, ये मुझे लाठी से खेलने नहीं दे रहा, तुम इसको कहो ये मुझे लाठी से खेलने दे। वकास के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, अभी एक मामूली लाठी के लिए तुम दोनों इस तरह लड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं, तुम्हें चोट भी लग सकती है। लकड़ी की एक छोटी लाठी जो करीब पड़ी हुई थी एक बोने ने उठाई और बोला, ये मामूली लाठी नहीं है, बहुत कीमती है जनाब, ये जादुई लाठी, अगर कोई इसे दोनों हाथों में पकड़ ले और किसी खास जगह जाने की कोशिश करे तो वो लाठी इसे उड़ाकर वहाँ ले जा सकती है, समझे? वकास बोला, मैं तुम्हारी बातें मानूंगा, ये मुझे उड़ाकर इस पहाड़ के ऊपर गार तक ले जाए। दूसरा बोला, ये कौन सा मुश्किल काम है, इस लाठी को दोनों हाथों से पकड़ लो, ये तुम्हें ऊपर घर तक ले जाएगी, वहाँ पहुँचकर तुम ये लाठी हमारी तरफ फेंक देना, हम भी इस लाठी से खेलेंगे, इधर उधर उड़ते जाएंगे। वो जल्दी से बोला, हाँ दो मुझे ये जादू की लाठी, मैं इसे तुम्हारी तरफ वापस फेंक दूंगा, मगर मुझसे वादा करो कि आपस में लड़ोगे नहीं और मिल के खेलोगे। वकास ने बोनों से लाठी लेकर दोनों हाथों में पकड़ ली और बोला, चल ऊपर पहाड़ की तरफ। जादू की लाठी। वकास चंद लम्हों में ही गार के बिल्कुल दहाने तक पहुंच गया। वकास ने बोनों को हाथ का इशारा किया और लाठी इनकी तरफ नीचे फेंक दी। वकास ने तिलस्मी खंजर को निकाला, इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और गार की तरफ बढ़ने लगा और फिर गार में दाखिल हो गया। गार में बेपनाह अंधेरा था, लेकिन तिलस्मी खंजर की वजह से गार के अंदर रोशनी फैलती जा रही थी। वकास आगे बढ़ता जा रहा था। इसे एक तरफ शहजादी खुशबख्त घड़ी नजर आई। ऐसे लगता था जैसे वो वकास का इंतज़ार कर रही थी। वकास ने आगे बढ़कर कहा, क्या तुम ही शहजादी खुशबख्त हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शहजादी मुस्कुराई बोली, हाँ मैं ही शहजादी खुशबख्त हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुम अपनी जान खतरे में डालकर मुझे लेने आए हो। मुझे तुम्हारे आने की इतला जिन्नातों ने दे दी थी। सिर्फ तुम ही मुझे वापस ले जा सकते हो। जिन्नातों ने मुझे यहाँ जाबिर जादूगर से बचा के रखा हुआ था, लेकिन अब जाबिर का खात्मा हो जाएगा। जिन्नात हमारे दोस्त हैं। वो दोनों बोने जिन्होंने तुम्हें जादू की लाठी दी थी वो भी जिन थे। जिन्नातों ने मुझे यहाँ बहुत ही इज्जत व एहतराम के साथ रखा हुआ था। मुझे वो हिरन के रूप में रोज़ाना गार से बाहर जाने की इजाज़त देते थे। जिस खूबसूरत हिरन को तुम हैरानी से देख रहे थे वो मैं ही थी। वकास हैरान होकर शहजादी की बातें सुन रहा था। शहजादी ने एक तरफ इसे इशारा किया और बोली, उधर देखो, ये वो शाही खजाना है जो जाबिर महल से मेरे साथ लाया था, लेकिन अब जाबिर की मौत के बाद ये सारा खजाना महल वापस जाएगा। जिन्नात ने इस खजाने को 100 गुना बढ़ा दिया है। अब हम अपने मुल्क और अवाम के लिए पहले से ज़्यादा बढ़कर काम करेंगे और मुल्क में खुशहाली लाएंगे। वकास ने शहजादी खुशबख्त को हाथ पकड़ा और गार से बाहर आ गया। जाबिर जादूगर ने जैसे ही वो इसके साथ शहजादी को आता देखा, इसका चेहरा खौफ से लाल हो गया। वो जादुई कलीन पर उड़ता हुआ आया और झुपट कर शहजादी को ले उड़ा। वकास ने फौरन तिलस्मी खंजर को जाबिर की तरफ करके जोर से कहा, जा खंजर जाबिर की गर्दन उड़ा दे। तिलस्मी खंजर एकदम इसके हाथों से निकला और तेजी से उड़ता हुआ जाबिर की तरफ गया और दूसरे ही लम्हे इसने जाबिर की गर्दन तन से जुदा कर दी। जाबिर की गर्दन पहाड़ के नीचे गहरी खाई में गिर गई और फिर इसका धड़ भी धड़ाम से नीचे गिर गया। तिलस्मी खंजर दोबारा वकास के हाथ में आ गया और इसने जाबिर के जादुई कलीन की तरफ खंजर का रुख किया और कलीन शहजादी को लेकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आया और वो वकास भी इस पर सवार हो गया और दोनों पहाड़ों से नीचे आ गए। बादशाह के फौजी दस्ते पहाड़ के नीचे मौजूद थे। वो सब वकास के साथ शहजादी खुशबख्त को देखकर खुश हो रहे थे। उन्होंने वकास को अपने कंधे पर उठा लिया। वकास शहजादी को लेकर महल पहुंचा। मलक और बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना ना था। बादशाह ने वकास को गले लगा लिया और ऐलान किया कि वकास मुल्क का वली अहद और बादशाह होगा और 1 माह बाद इसकी शादी शहजादी खुशबख्त से कर दी जाएगी। शाही खजाना अब 100 गुना बढ़कर वापस आ चुका था। बादशाह ने ऐलान किया, अब अवाम की भलाई के लिए सब काम किए जाएंगे और कोई गरीब नहीं रहेगा। वकास बड़ी शान और शौकत के साथ चचा के घर आया और इसकी चाची ने उसे देखकर हैरान और शर्मिंदा थी और अपने जुल्म सितम की माफ़ी मांगी। कुछ अरसे बाद बादशाह ने बादशाहत छोड़ दी और तख्त शाही
पर वकास को बिठा दिया। इस तरह वकास जो गरीब लकड़हारा था मुल्क का बादशाह बन गया। इसने बरसों साल निहायत अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत की और मुल्क को मजबूत और खुशहाल कर दिया। अगर इस कहानी में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।